ഭാഗവതം കാൻഡോ 4 ചാപ്റ്റർ 8. ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 8. മൈത്രേയ ഉവാച സനകാദ്യാ നാരദശ്ച ഋഭുർഹംസോരുണിർയതിഃ നൈതേ ഗൃഹാൻ ബ്രഹ്മസുതാ ഹ്യാവസന്നൂർധ്വരേതസഃ മൃഷാധർമ്മസ്യ ഭാര്യാസീദംബം മായാഞ്ച ശത്രുഹൻ അസൂതമിഥുനം തത്തു നിർദിർജഗൃഹേ പ്രജഃ തയോ സമഭവല്ലോഭോ നിഹൃതിശ്ച മഹാമതേ താഭ്യാം ക്രോധശ്ച ഹിംസാ ച യദ്ദുരുക്തിസ്വസാ കലിഃ ദുരുക്തൗ കലിരാധത്ത ഭയം മൃത്യും ച സത്തമ തയോശ്ച മിഥുനം ജജ്ഞേ യാതനാ നിരയസ്തദാ സംഗ്രഹേണ മയാഖ്യാത പ്രതിസർഗസ്തവാനഘ ത്രിശ്രുത്വൈതത്പുമാൻ പുണ്യം വിധുനോത്യാത്മനോമലം അതാദ കീർത്തയേ വംശം പുണ്യകീർത്തേ കുരുദ്വഃ സ്വായംഭുവസ്യാപി മനോർഹരേരം ശാംശജന്മനഃ പ്രിയവ്രതോത്ഥാനപാദൗ ശതരൂപാപദേ സുതൗ വാസുദേവസ്യ കലയാ രക്ഷായാം ജഗദസ്ഥിതൗ ജായേ ഉത്ഥാനപാദസ്യ സുനീതി സുരുചിസ്തയോഃ സുരുചി പ്രേയസി പത്യുർനേതരായത്സുതോ ധ്രുവഃ ഏകദാ സുരുചേ പുത്രമംഗമാരോപ്യ ലാളയൻ ഉത്തമം നാരുരുക്ഷന്തം ധ്രുവം രാജാഭ്യനന്ദദ തദാ ചികീർഷമാനന്ദം സപത്ന്യാസ്തനയം ധ്രുവം സുരുചി ശൃണ്വദോ രാജ്ഞ ശേർഷ്യമാഹാദിഗർവിതാ ന വത്സ നൃപതേർധിഷ്ണ്യം ഭവാനാരോഢുമർഹതി ന ഗൃഹീതോ മയാ യത്വം കുക്ഷാവവിനൃപാത്മജഃ ബാലോസി ബദനാത്മാനമന്യസ്ത്രീഗർഭസംഭൃതം നൂനം വേദ ഭവാന്യസ്യ ദുർലേഭേർത്ഥേ മനോരഥഃ തപസാരാധ്യ പുരുഷം തസ്യൈവാനുഗ്രഹേണ മേ ഗർഭേ ത്വം സാധയാത്മാനം യദീച്ഛസി നൃപാസനം. മൈത്രേയ ഉവാച മാതുസപത്ന്യാ സദുരുക്തിവിദ്ധശ്വസൻരുഷാ ദണ്ഡഹതോ യഥാഹിഃ ഹിത്വാമിഷന്തം പിതരം സന്നവാജം ജഗാമമാതുഃ പ്രരുദൻ സകാശം തന്നിശ്വസന്തം സ്ഫുരിതാധരോഷ്ടം സുനീതിരുത്സംഗ ഉദൂഹ്യ ബാലം നിശമ്യ തത്പൗരമുഖാന്നിതാന്തം സാ വിവ്യധേ യദ്ഗദിതം സപത്ന്യാ സോത്സൃജ്യ ധൈര്യം വിലലാപശോകദാവാഗ്നിനാദാവലദേവ ബാലാ വാക്യം സപത്ന്യാ സ്മരതി സരോജശ്രിയാ ദൃശാ ബാഷ്പകലാമുവാഹ ദീർഘം ശ്വസന്തി വ്രജിനസ്യ പാരമപശ്യതി ബാലകമാഹ ബാലാ മാമംഗളം താതപരേഷു മംസ്താ ഭുങ്ക്തേ ജനോ യത് പരദുഃഖദസ്തത് സത്യം സുരുച്യാഭിഹിതം ഭവാന്മേ യദ്ദുർഭഗായ ഉദരേ ഗൃഹീതഃ സ്തന്യേന വൃദ്ധശ്ച വിലജ്ജതേ യാം ഭാര്യേതി വാ വോഢുമിഢസ്പതിർമാം ആദിഷ്ടതത്താദ വിമത്സരസ്ത്വമുക്തം സമാത്രാഭിയദവ്യളീകം ആരാധയാധോക്ഷജപാദപത്മം യദിച്ഛസേ ധ്യാസനമുത്തമോ യഥാ യസ്യാംഘ്രിപത്മം പരിചര്യ വിശ്വവിഭാവനായാത്ത ഗുണാഭിപത്തേഃ
अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ट्यं पदं जिदात्मश्वसनाभिवन्द्यम् तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यदो भौमं सुखं दिव्यमधापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविदे मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद्दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमाणया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं माधुरागर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामपि दुःपुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यखग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजक्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत्समाधुरसद्वजः नारद उवाच साधुनाप्यवमानन्दे सम्मानं वापि पुत्रः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमाने विनश्य सन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृदे भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्ये तदस्तादतावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः अधमात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मदो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्दोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अदो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यदिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्से धनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन्नतापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितकृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वजो बाणैर्न भिन्ने श्रयदे हृदि पतन्त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त्म मे ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन्नन्यैरप्यनधिष्ठितम् नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्टिनः विनुदन्नडदेवीणां हितार्थं जगदोर्कवत् मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्यागतं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया नारद उवाच जनन्याभिहितपन्था स वै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्थं भजतत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तादगच्छ भद्रं ते यमुनायास्तडं शुचि
पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् काळिन्द्यासलिले शिवे कृत्वोचिदानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृदा प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं शश्वत्प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम् तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्टेक्षणाधर